अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे कौमी बयानी की तश्कील के लिए कायम कौमी पैगाम अमन कमेटी। उनके जो अरकान हैं उनकी DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी उन्होंने कहा है कि कौमी सलामती के अमूर में यकसुई और बयानी पर इत्तफाक राय वक्त की ज़रूरत है और मुलाकात में फितना अल ख्वारिज, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के तनाज़ुर में दाखिली सलामती पर जामिया गुफ्तगू हुई। कश्मीर और गजा पर जो असूली मौक़िफ़ है उसकी भी तौसीक़ की गई और DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी उन्होंने कहा कि मजलूमों की जो हिमायत है वो पाकिस्तान की इखलाकी जिम्मेदारी भी है। और जो कमेटी है उसने पाक अफवाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार करते हुए कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी करवाई। और जो DGISPR हैं उन्होंने कहा कि भाई दुश्मन की जो नफ्सियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर और सच्चाई पर मबनी बयानिया फैसला कुन हथियार है और अरकान ने भी यही कहा कि दहशतगर्दी का कोई जवाज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी जो खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी वो कुछ दिन पहले दौरा कराची करके वापस आए हैं और जब वो गए तो उससे पहले सिंध हुकूमत ने भी कहा था कि उनको सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाएगा। हमने देखा कि भाई उनका वेलकम जो हुआ वो सईद गनी गए, उनको अजरक भी पहनाई और उन्होंने जो एक सिंधी कल्चरल जो टोपी होती है वो भी उनको पहनाई। और अब कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो जो टोपी अजरक है वो वापस कर दी है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अब कुछ दिनों में शायद बहुत सारी चीजें मजीद भी क्लियर हो जाएं। बहरहाल जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि रवैया इख्तियार किया गया सिंध हुकूमत की जानिब से वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, मुस्बत नहीं था, तो उस हवाले से सिंध के जो सीनियर वजीर हैं शर्जील मेमन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी हैं उनके दौरे कराची के दौरान 9 मई जैसे नाखुशगवार वाक़े दोहराए जाने की कोशिश की गई। यानी अब ये चार्जशीट जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खोल दी है, सिंध हुकूमत ने खोल दी है। और जिस तरह से मैंने कहा कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने कहा कि भाई जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे से कबल सिक्योरिटी जो ख़तरात थे और उसके बारे में भी ऑब्वियसली वो आगाह थे और हिफाजती मंसूबा भी बनाया गया था, ताहम जो तयशुदा रूट्स थे और मकामात थे उनके बरखिलाफ दौरे किए गए। इस दौरान पुलिस पर भी पथराव किया गया, जो मीडिया की गाड़ियां थी उनको भी नुकसान पहुंचाया गया और सहाफ़ियों के साथ भी बदसलूकी की गई। उन्होंने कहा कि भाई बदनज़मी मुकम्मल तौर पर जो है ना वो कराची में पैदा की गई, लेकिन सिंध हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया और किसी रहनुमा के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की। तो ये कहना है शर्जील मेमन का। और उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी उन पर भी इल्ज़ाम लगाया कि भाई सिंध हुकूमत ने आपका तो दौरा भी नहीं रोका और आपने जो कहा जैसे कहा वैसे हुआ, और ये कहना कि भाई आपका हमने दौरा रोका है ये दुरुस्त नहीं है। आपको ट्रैफिक में रोकने का भला सिंध हुकूमत को क्या ही फ़ायदा होना था। उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो शराफत है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है और वज़ीर आला की जो इज़्ज़त दी गई उसका बिल्कुल भी एहतराम नहीं किया गया। और भी बहुत सारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो भी तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। लेकिन इसी सारी चीज़ में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी पहुँचा दिए हैं। वो किस तरह से पहुँचाए हैं? मुलाकात हुई है असद कैसर की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं नवीद कमर उनके दरमियान, और इस मुलाकात में जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल आफरीदी उनसे मुतल्लिक जो सिंध हुकूमत के रवैये पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो असद कैसर ने नवीद कमर उनके सामने रख दिए और यही कहा कि भाई सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए पहले अच्छा किया और उसके बाद जो है ना रुकावटें खड़ी कर दी। और ऐसी सूरत हाल में शुक्र है कि कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश नहीं आया, वरना सिंध हुकूमत की बहुत ज़्यादा बदनामी होती। और उनकी जानिब से ये भी सामने आया कि नवीद कमर
انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ جو تمام تر جو کچھ بھی ہوا ہے یہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے علم میں نہیں تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب ملاقات بھی ہو گئی ہے، تحفظات بھی پہنچائے گئے ہیں، اجرک ٹوپی کے بھی واپسی کا بھی ایک سلسلہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی وہ شروع ہوا ہے اور انہوں نے ٹوپی اجرک بھی واپس کی ہے۔ اس کے اوپر کیا جواب آتا ہے، کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، مزید جیسے جیسے خبریں سامنے آئیں گی وہ بھی آپ کے سامنے ہم ضرور رکھیں گے۔ اچھا جی، کل منگل کا دن تھا، ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے لیکن ملاقاتیں تو نہیں ہوتی۔ بہرحال جاتے تو ہیں، جن کے نام ہوتے ہیں وہاں پر وہ لوگ ضرور جاتے ہیں وہاں پر، اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر ان کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے جب ان کی ملاقات نہیں ہوئی کل، تو انہوں نے کہا کہ ہم واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ بھائی تحریک طالبان پاکستان دہشت گرد جماعت ہے اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا، ساتھ یہ بھی ضرور کہا ہے کہ 8 فروری چونکہ 2 سال اب جنرل الیکشنز کو مکمل ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو شٹ ڈاؤن اور پہیا جام ہڑتال کا اعلان ہے، احتجاج پر امن اور مہذب ہوگا۔ 8 فروری کو عوام رول آف لا اور اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس ہے کہ بھئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی اور پتہ نہیں کس نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ بھئی ملاقاتیں نہ کرائیں، یہ اچھا عمل ہے، حالانکہ یہ بالکل اچھا عمل نہیں ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی مذاکرات کے حق میں ہوں اور جو سیاسی مسائل ہیں ان کا سیاسی حل ہی ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں جو عمران خان ہیں، ان کی بہن علیمہ خان، وہ ضرور کوئی نہ کوئی گفتگو کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، وہ عمران خان کے بارے میں سننا چاہتے ہیں اور ہم ان کی رہائی کے لیے ہم سے جو بھی کر سکتے ہوئے ہم وہ کریں گے اور کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے نا وہ پاکستان کا مستقبل ہے، یعنی نوجوان پاکستان کا مستقبل ہے، اور ان کو یہ مطلب دھوکہ تھا کہ کراچی میں شاید بہت زیادہ خوف ہے، اور کراچی میں انہوں نے کہا کہ بھائی بالکل کوئی خوف نہیں ہے۔ جس طرح سے ہمارے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی وہ گاڑی کے اوپر بیٹھ کر بھی گئے اور انہوں نے وقت گزارا، اور اس کا مطلب ہے انہوں نے کہا کہ کراچی کے جو لوگ ہیں وہ پرامن لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جو لاسٹ پیغام جو ان کا ٹویٹر کے اوپر آیا تھا، اس میں عمران خان نے سہیل خان آفریدی کو اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے کہا تھا، اور یہی کہا تھا کہ بھائی اس کی تیاری شروع کرو۔ اور انہوں نے کہا جمہوریت عوام ہے، جو عوام کا دل کرے گا وہی جمہوریت کہلاتی ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔